Um, Good evening, everyone. This is supposed to be the last meeting. Okay. Welcome everybody, and we are heading toward the end of our session during this 1 month. Okay. And as I told you, this is supposed to be the last meeting. Okay. We are going to discuss about reading, and in the previous meeting, I already talked a lot about some tips and strategies that you have to use in order to answer IELTS reading questions. And this is pretty much the full version of the IELTS reading. Okay, let's take a look at the reading passage 1. I'll see in order to be able to find the specific information. Okay. And for those of you who are not pretty much familiar with true, false, not given, I already explained it in the previous meeting about how to be able to differentiate the differences among true, false, not given. Okay. True means the statement agrees, false means statement contradicts the information, and not given if there is no information at all whatsoever that you can find in the text related to the questions. Okay. I believe you already take a look at this material as well in the WhatsApp group. Go ahead and open it up. Okay, if you use your computer, go ahead and open it up, or maybe your cell phone, go ahead and open it up, because I can share it at the same time. I can share the text and the questions at the same time. Okay. As I talked to you about one of the tips is that, which is reading the question first. Go ahead and read this question and then move on to the text here. The title is The White Horse of Uffington. Okay. And the question number 1 is, most geolobes in England are located in a particular area of the country. Okay. So go ahead and open the reading passage. Okay. Everybody, please. And here are the questions for you. True, false, not given. And decide whether these questions are true, false, or not given. Do you want me to share the questions or the reading passage? Which one? Hello. Do you want me to share the reading passages or the questions? Okay, here are the reading passages. Okay. I think it's better for me to just share the questions. Okay, let's take a look at question number 1. Most geolibs in England are located in a particular of the country. Okay. Take a look at paragraph 1. I'm gonna give you, let's say, 7 to 10 minutes for question number 1 to 8. Go ahead and do it, okay? And we'll discuss it together.
Are you done? Okay, number 1, okay. CD, what's the answer? Most tulips in England are located in a particular area of the country. What's the answer? True. Tiga. What is the answer for number 1? True. True. Okay. Where do you find the answer? Kamu temukan jawabannya di mana? In Downland of the country's southern counties. Counties. Counties itu apa counties? Oke, jawabannya true ya. Oke. Ini nih. Most tulips in England are located in a particular area of the country. Particular area ya. Area tertentu, area lebih khusus nih. Nah, di sini dia bilang with the vast majority on the tall downlands of the country's southern counties. Counties itu kayak kita di Indonesia tuh kabupaten, ya, kabupaten. Mereka bilang county atau counties. Oke, jadi memang jawabannya betul. Oke, number 2, 3. There are more tulips in the space of a horse than any other creature. Not given, sir. Not given. Are you sure? Yes. Yeah. There are more. Okay, in the shape of a horse. Ada bahwa tulips ini in the shape of a horse itu lebih ya. They blah, 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 the famous. Okay, ini ada di sini. The most famous of this figure is almost the most mysterious, the Evington White Horse. Oke, tapi dia tidak menjelaskan tentang apa namanya bentuknya yang lebih dari ini nih. Seekor kuda. A recent dating, okay, a recent dating of the Evington White Horse indicates that people were mistaken about its age. Okay, a recent dating of the Evington White Horse indicates that people were mistaken about its age. Betul, Dylan? True. True. Where do you find the answer? The white horse has recently been redated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date. Oke, good. Ya, ini jawabannya. Jadi true nih. Jawabannya ada di sini. The white horse has recently been redated and shown to be even older. Oke, lebih tua dari apa namanya umurnya gitu. Historians have come to an agreement about the origins of the longman of the Wilmington. Historians have come to an agreement about the origin of the longman of Wilmington. Oke, coba Farhan. Farhan, historian, Yes, I didn't find the answer, sir. really? So your answer is not given? Yes, sir. I mean, as far as I remember the question, because I kept like going back and forth. Historians have come to an agreement about the origins of the longman of Wilmington. The origin of the longman of False. Wilmington. Uh, are there any statements here about the historians' agreement about longman? This one. More controversial is the date of the enigmatic longman. Enigmatic itu kayak penuh teka-teki tanda tanya gitu ya. Of Wilmington is Sussex. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk
from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries. Jadi jawabannya apa nih? Ada loh statementnya di sini. Farhan. Abdullah, coba kamu jawab. Given, sir? No. Ada dia di sini. Oke. Di sini dia bilang more controversial. Ya, more controversial is the date of the enigmatic longman of Wilmington. Nah, ini question says historians have come to an agreement. Bertentangan tidak dengan yang ini nih? Yeah, Ya kan? Berarti jawabannya false. false. Bukan not given. Ini dia kontroversial di sini nih. More controversial ya. Berarti para sejarawan mereka saling berdebat nih, tidak sependapat, seide terkait enigmatic longman of Wilmington. Enigmatic ini artinya tadi itu penuh tanda tanya ya, teka-teki, ketidakpastian gitu. 5. Geolipes were created by people placing white chalks on the hillside. Geolipes ini dibuat oleh orang yang menempatkan apa namanya kapur putih di hillside. Benar tidak nih? True, sir. No. It's false. Who says false? It's false. Okay, why it's false? Number 5, right? Because the method was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. It's supposed to be exposing, not placing. It's supposed to be what? Can you speak up? Exposing. It's supposed to be exposing, not placing. Iya. Geolipes were created by people exposing, not placing. Exposing beda dengan placing ya. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata ini. Tadi siapa bilang true? Oke, beda ya. Beda antara placing dengan exposing. Let me expose you to the question. Let me place you in a group. Beda dia artinya. Ya, jadi di sini satu kata itu dia bisa membuat kalimat ini jadi benar atau salah. Many geolipes in England are no longer visible. Benar apa salah nih? True. True. Where do you find the answer? Coba, ayo cepat di mana kalian temukan jawabannya? The vast majority of hill figures have disappeared. The vast majority of hill figures have disappeared. Okay. One reason is that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bother or remember to clear away the grass to expose the chalk outline. Jawabannya True. true. Ya, disappear. Ya, di situ dia bilang disappear, berarti disappear itu sama dengan no longer visible. Visible, lawannya apa visible? Invisible. Un apa in? Invisible. Sorry. Invisible, ya. Bukan invisible. Invisible. Visible, invisible. Value, oke. Bukan value. Oke, value. V-nya bunyi yang orang sana ya. Visible, invisible. The shape of some geolipes have been altered over time. Have been altered True. over time. True. Ada di True. mana jawabannya? Due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geolip. Good. Good. Geolipes, ya, bagus.
Itu ya jawabannya. Eight. Eight. Oke, orang Inggris bilang eight. The fame of the Uffington White Horse is due to its size. Ketermasyuran, ketenaran dari Uffington White House itu karena bentuknya, ukurannya. Kenapa salah nih? True. Di mana kamu temukan jawabannya? On the last sentence, in one case, at least much stretch back over millennia, maybe. I don't think so. In which paragraph? 1, 2, 3. Which number 8? Yeah, number 8. It's not given. Okay. Not given. Where do you find the statement which shows that it's not given? Because the passage was famous described as being the most mysterious, not because of its size. No mention of fame due to size. Iya. Di passage ini dia menyebutkan mysterious, bukan fame. Kalau kalian menentukan false, berarti di situ dia ada kontradiksi dengan fame. Ini dia bilang mysterious. Oke, misterius dia. Nah, tidak ada kaitannya dengan fame di sini. Fame, fame artinya apa namanya, kemasyuran, keterkenalan, ketenaran. Oke, fame and fortune, ya, fortune keberuntungan, gitu. Let's see. Good. Number 9. The Uffington White Horse. Oke. Nah, untuk yang ini, pay attention to the instruction ya. Jadi one word only. Jadi IELTS reading itu biasanya kita akan disodorkan yang pertama tuh true false not given seperti ini. True false not given. Teksnya apapun bentuk teksnya yang disodorkan buat kita lah true false not given. Yang kedua, one word only. Biasa seperti ini, biasanya mulai dari 9 sampai 13 dan ini biasanya tidak berubah. Oke. Nah, ini yang kalian perlu perhatikan adalah lokasi, dating, possible reasons for creation. Yang ketiga ini. Jadi ada kata-kata kunci di sini yang nanti seperti tadi saya bilang bahwa saya pencet nih. What was not given, Walden. Not given. 8 is not given, Near an ancient road known as the blah, blah, a distance of 2.5 kilometers from Uffington Village, near an ancient road known as the blah, blah, blah. Number 9. Number 9. Ridgeway. Where is it? Below the ridgeway, a long distance Neolithic track. In which paragraph? Which paragraph was it again? 1, 2, 3, 4, Four. 5. Four paragraph. The 4th paragraph. This one. Yes, Okay. there it is. Almost mile into the horse is situated 2.5 kilometers from Uffington Village on a steep slope close to the late Bronze Age, 7th century BCE. BCE ini apa ya? Saya lupa ya. Before Christ apa ya? Anybody knows BCE? Before centuries. Before centuries? Okay. Uh, And below the Ridge Way. Jawabannya ada di sini. Oke. Jadi dia bilang ini dia. Near an ancient road known as the Ridge Way. The Ridge Way ini nama apa namanya? Nama jalan ya. Bukan nama orang, tapi ini nama jalan yang mungkin ya terkadang kan nama jalan itu kadang kita kasih mungkin untuk mengingat para pahlawan, nama orang dan lain sebagainya. Tapi jawabannya adalah
below the Ridgeway along this Neolithic track. Oke, jawabannya ini. Number 10. Oke, nah kalau ini triknya, kalau kita sudah dapat jawaban yang 9, yang ini tidak usah dibaca nih. Ya, yang titik ketiga ini tidak usah baca, buang-buang waktu. Nah, fokus kalian sekarang tuh harus ke ini. Daring the Uvington White Horse. First reference to White Horse Hill appears in blah 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 from was 10th-17th century. Oke. Ini jawabannya apa nih? First reference to White Horse Hill. Abingdon. Abingdon. No. Dokumen. Coba di mana tuh? Ada di paragraf berapa? Oh ya ini ya. The earliest evidence of Horse Uvington. Oke. Abingdon. Ridgeway need to be capitalized or not? Ya langsung bicara aja ya. Soalnya kalau kamu chat makan waktu nih. It depends ya. It depends. Kamu bisa kapitalisasi, bisa tidak. Terserah. Oke, number 10. Ayo dong, harusnya kalian tuh yang harus lebih aktif loh. Malah ini saya yang naik aktifnya Number gimana? 10. Number 10 is Abingdon. Where do you find the answer? The second line on 6th paragraph. Can you read it? The earliest evidence of a horse at Uvington is from the 17th century when White Horse Hills is mentioned in document from the nearby Abbey of Abingdon. Oke. Mentioned in document. Mention is same with appear. Oke, betul ya. Jawabannya documents. Documents. Bukan dokumen. Itu bahasa Indonesia. Documents. Oke, bukan Abington ya. Documents from nearby area of Abingdon. And the first reference to the horse itself is soon after. Nah gini. Salah satu trik ketika kita disodorkan pertanyaan, bukan pertanyaan, reading passage seperti ini, kalian jangan buang-buang waktu untuk mencari, misalnya ada kosakata yang kalian tidak mengerti, lalu kalian pikir ini artinya apa ya? Jangan. Time goes by, oke? Itu nanti kalian buang-buang waktu nih. That's a waste of time. Jadi fokus kita itu, jangan kita fokus, wah ini kosakata artinya apa nih? Susah nih nanti saya artikan nih. No, fokus kita seperti tadi, baca pertanyaannya, specify, specify, tempatkan ini informasi ini ada di paragraf berapa. Itu triknya. Karena apa? Karena passage-nya ini panjang-panjang. Kalau kalian terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengerti setiap arti dari setiap kosakata yang ada, itu akan time wasting banget. Oke. Next, number 10 jawabannya appears in documents, ya, appears in documents. Nah, ini appears tadi, parafrase dari mention in. Appears in sama dengan mention in. The evidence bla 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 itu sama ya, itu mereka parafrase nih. The reference White House appear in bla bla bla. 11. According to analysis of the surrounding, blah blah blah, the horse is late Bronze Age or early Iron Age. Apa nih jawabannya? Soil. Di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. However, in 1995, optically stimulated luminescence testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from 2 of the lower layers of the horse's body. Iya, betul ya. Jawabannya soil.
Okay, good. 12. Okay. Possible reasons for creation of Devington White Horse was a representation of goddess Epona associated with protection of horses and bla bla bla. Perhatikan kalau ini horsesnya jamak ya. Berarti di sini juga jamak dan dia kata apa di sini? Kira-kira kalian akan temukan kata apa di sini? Siapa yang tahu? Hewan. Hah? Now, Noun. Kata benda. Good. Oke. Oke, silakan dicari noun yang noun plural ya. Fertility, sir. Where do you find the answer? In paragraph 9. Can you read it? Can you read it? Wait, sir. Some researchers see the horse as representing the Celtic horse. Goddess Epona was perceived as a protector of horses and for their association with fertility. Good. Association with fertility. Okay. Fertility. Okay. Orang Amerika bilang fertility. Okay. With association ya, di sini dia bilang associated with, tapi di sana dia paraphrase with association. Okay. Horses and fertility was a representation of a Welsh goddess called blah blah blah. Sambung dari tadi itu disebut apa nih representasi? Rhiannon. Rhiannon. Okay. Called Rhiannon. Good job. Okay, let us move on to passage 2. Oke. Jadi buat kalian yang baru nih ya, kalau yang sudah pernah tes pasti tahu nih, untuk reading passage 1 biasanya mereka tidak akan ganti-ganti nih. Biasanya 1 to 13, questions 1 to 13 itu biasanya true false not given sama one word. Oke. Dia polanya akan seperti ini. Tipe pertanyaannya seperti ini, terlepas dari we don't know exactly what type of text that you look at. Oke. Tapi untuk pola pertanyaannya akan seperti ini. Jadi tadi saya bilang kuncinya ketika kalian lihat teks panjang-panjang seperti ini, apalagi teks ini kita tidak familiar, bahkan saya pun tidak tahu ini White Horse of Wivington ini apa ya. Nah, tetapi fokus kalian itu jangan ke kosakata yang bikin bingung di sini. Oke. Tapi fokusnya ketika disodorkan pertanyaan, kalian langsung baca pertanyaan ini. Ketika disodorkan teksnya, kalian langsung baca pertanyaan. Jangan baca teksnya ini, pusing nanti kalian. Oke. Lalu secara cepat kalian temukan kira-kira informasi untuk nomor 1 ada di mana. Gitu. Ya, itu tipsnya. Moving on. Passage 2. Passage 2 ini biasanya untuk questions 14 to 26. Ya, 14 to 26. Juga reading passage. Again, namanya reading ya, reading passage semuanya. Oke. Nah, untuk passage 2 ini, dia akan seperti ini nih, multiple choice. Ya, multiple choice questions. What points does the writer make about microbes in the first paragraph? Nah, gini, kalau yang ini, what point does the writer make about microbes in the first paragraph? Pertanyaan saya ini kalian diminta cari apa ini? Siapa yang tahu? Namanya Gagasan utama. Good. Bagus. Ya. Ini beda dengan passage 1 tadi, gagasan utama. In the second paragraph, the writer is impressed by the facts that blah blah blah. What is the writer doing in the fifth paragraph? Nah, jadi kalau pertanyaan seperti ini,
kalian jangan buang-buang waktu ini nih ya. In the second paragraph. Langsung move on ke second paragraph. Impress, kata kuncinya impressed by the fact. Ini kata kuncinya. What is the writer doing in the fifth paragraph? Temukan fakta di situ. Oke, kita langsung praktis ya. Silakan. Yang pertama, 14. What point does the writer make about microbes in the first paragraph? Silakan. Nah, ini fokus in the first paragraph. Jangan buang-buang waktu ke paragraf lain. Baca aja paragraf pertama. Oke, sudah ya. Paragrafnya pendek. What's the answer? C. D. Ya, D. ada yang bilang C. They will continue to exist for longer than the human race. They are more plentiful in animal life than plant life. Oke. Coba taruh jawaban kalian di chat dulu. Soalnya ini jawabannya beragam nih. Oke, Dilan. Coba putih answer di chat. Gak usah ikut orang lain ya. Gak apa-apa. Salah ini kita praktis kok. Percaya diri aja kalian jawab apa. Ayo nih, dari antara 13 orang nih. Semuanya diam nih. Can I see the text again, Mister? Oke. I already shared this passage in a WhatsApp group. If possible, go ahead and open it up. Dennis? Okay, Mister. Ya, oke. Microbes, most of them bacteria. Oke, microbes ini bakteria. Tahu bakteria ya? Bakteri. Have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us. Invisible to the naked eye, they are ubiquitous. Ubiquitous ini artinya apa? Siapa yang tahu arti ubiquitous? Berlimpah ya, banyak jumlahnya. 14, oke, coba 14 ini jawabannya D. Oke, water, oke, they inhabit, oke, mereka menghalang the soil, air, rocks, and water and are present within every form of life, from seaweed and coral dogs and humans. And as Young explained in his utterly absorbing and hugely important book, we mess with them at our peril. Oke. Jadi ini jawabannya adalah they will continue to exist for longer than the human race. Oke. Ada kenapa kalian pilih D? Coba yang pilih D tadi. Kenapa pilih D? Halo. Maybe because the sentence they will outlive us. But my answer is C because the sentence after that is they are ubiquitous. Kayak banyak gitu. Oh, oke. Invisible to the naked eyes, they inhibit the soil precipitating from sea to coloring. And as Yang explained, utterly absorbing the huge important, we must see them at our peril. Oke. Jawabannya sebenarnya adalah D. Oke. Jangan terkecoh ya. 15. In the second paragraph, the writer impressed by the fact that each species tends to have vastly different microbes. Some parts of the body contains relatively few microbes, for each individual small. Scientists have limited understanding about how microbial cells behave. Oke, 15 yang mana nih? C. Yakin? C.
Soalnya kalau manusia 30 trillion, sedangkan microbes 39 trillions. Jadi C, yes, Jadi sir. lebih banyak Ya. daripada manusia. Good. Oke. 16. Kalian sambil buka materinya ya, soalnya ini kalau saya bolak-balik ke atas kan agak sulit. 16. What is the writer doing in the 5th paragraph? Mabihapen hokae. What is the writer doing in the 5th paragraph? Explaining how a discovery was made, explaining scientists, describing. Oke. Ini kuncinya adalah kalian harus bisa bedain ini yang ini nih. Explaining, comparing, describing, and giving. Ini beda ya. What is he doing in the 5th paragraph? Paragraf kelima nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Benar ya? Oke, yang ini. Menurut saya ini lebih bagus karena paragrafnya pendek-pendek. A. Yang lain? Oke. Yang lain. Explaining how a discovery was made. Comparing. Kenapa jawabnya E? Kalau jawabnya E, discovery apa yang di sini yang di made? Microbes, sir. So because for the first sentence it mentioned that microbes existed. I had no idea that microbe existed. Tapi di terakhirnya kayak ada teori that gave bacteria the poor image that endures today. Oke. Oke. Yang lain jawab apa nih? What is the writer doing in the 5th paragraph? Explaining how a discovery was made, comparing scientists' theories about microbes, describing confusion among scientists, giving details about how microbes cause disease. Kira-kira dia buat apa nih? Dia menjelaskan atau dia mendeskripsikan, dia membandingkan? Yang ini nih. Coba. A, same. A. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kalian pilih E dan kira-kira mana yang menunjukkan E itu jawaban yang tepat? Microscope, sir. Explain about the microscope. Can, what is it? Magnify up to 70 times. Okay, he examined a drop of water Teori, from a sir. nearby lake and found it teeming with tiny creature he called blah blah blah. Okay, it was until about 200 years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbe caused disease. It was Pasteur's germ theory that gave bacteria the poor image that endures today. Oke, betul ya. Jadi, explaining how a discovery was made. Penemuan apa yang dibuat di situ, yaitu penemuan terkait ini nih. Oke. Oke, jawabannya E ya. Jadi, tipsnya begini ya, trik untuk tipe pertanyaan seperti ini, kalian harus bisa bedakan kata-kata ini nih. Ya, pay attention to ini nih. Explaining, comparing, describing, giving details. Kalau explaining, dia akan jelaskan tentang, oh teori ini asal mulanya begini begitu. Comparing, dia akan buat apa? Different Comparison. group.
things. making comparisons. Membanding. Oke, kan membandingkan misalnya teori ini, teori ini berbeda dengan teori yang ini, atau teori ini lebih bagus dari teori yang ini. Teori ahli ini lebih diterima ketimbang ahli yang lain. Nah, itu comparing. Jadi kalau di paragraf kalian tidak temukan comparing, bukan itu jawabannya. Describing, mendeskripsikan ya. Tahu teks deskripsi kan? Misalnya, Devi is a beautiful girl. He has a blonde hair dan lain sebagainya. He has a nice smile. Oke. Seperti itu ya. Giving details. Kalau giving details berarti dia menjelaskan yang sampai detail-detailnya. Gitu. Oke. 17 to 20. Why should be more tolerant of my bukan why ya, sorry. We should be more tolerant of migrants. Oke, kalau tadi saya jelaskan, ini kalian kerja sendiri, coba. Saya tunggu jawabannya ya. Ingat, kalian harus kasih tahu saya ada di paragraf mana, alasan kenapa memilih itu. Oke, silakan.
Are you done? Okay. 17. What's the answer for 17? G. G. Yeah. It's Okay. because there was explain about beneficial effect, so I think it's opponent to illness. Lead to blah blah. Okay. Write the correct letter A to H in boxes 17 to 20 of your sheet. Okay. Blah blah blah. Young books accuse that we should be much of like may have benefit effect and only a small number lead to ill. Illness. Good. 18. B. B. Yeah. Ada di mana tuh jawabannya? Our relationship with microbes is one based on partnership. The symbiotism. We have symbiotism with the microbes. Oke. Bagus ya. Jawabannya adalah partnership. 19. Nutrition. H. Di mana kalian temukan itu? Cleanliness. 19. Jawab 19, jawabannya apa? Ada cleanliness, ada nutrition nih, beda nih. Yang lain apa? Coba dibaca itu apa namanya jawabannya ada di mana? Coba dibaca. There is a growing problem. Karena salah satu yang mempengaruhi growing problem tuh nutrition. Nutrisi, betul. There is a growing problem ya. Salah satu masalah yang mempengaruhi itu adalah nutrisi. Jadi our poor nutrition, our poor overuse of antibiotics, and our excessive focus on blah blah blah. 20. E. Cleanliness. Cleanliness. Jadi ini dia nyambung nih ya, our poor nutrition bukan our poor cleanliness, our overuse, salah nih. Terbalik ya tadi. Seharusnya our poor nutrition baru 20 cleanliness gitu. Oke, good job 21. Nah, balik lagi kita dikasih yes, no, not given. Kalau tadi di atas ya, yang atas true, false, not given, ini yes, no, not given. Masih ingat perbedaannya apa? Siapa yang tahu perbedaan antara true, false, not given sama yes, no, not given? If yes, no is based on opinion, but for true, false is based on the fact. Oke. Ya, ini based on opinion nih. It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect. Coba dibaca nih. Ini teksnya ada di mana nih? Masih yang ini ya teksnya? Oke. Oke, 14 sampai 26 nih untuk teks yang sama nih. Silakan dibaca. Yes, no, not given ya, 21 to 26. Yang dua-dua, it is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible. Young's book, Young's ini nama orang Cina ya. Taiwan atau apa ya? Pada intinya orang Asia lah. Young's book contains more case studies than are necessary. The case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal. Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful.
Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards. Oke, silakan kerjakan 21 sampai 26. Oke. Ini yes no not given, tapi dia sama seperti tadi yang true false not given. Bedanya ini deals with opinions, oke, dan lain sebagainya. Silakan. I give you, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minutes.
Done. Okay, let's discuss it. 21. Yes. 21. Yes. Kenapa yes? Uh, Kenapa yes? oh wait. Ini. For example, there are studies indicating that the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroy the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. Oke, ada yang jawab not given, Dennis. It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect. Jawabannya yes, Yeah. bukan not given. Hati-hati dengan parafrasenya itu ya. Oke. It is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible. It's yes. 22. Yes. Ada di paragraf mana? The same paragraph with one. The other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later. Gimana nih? Paragraf berapa No. nih? Paragraf berapa? Tadi yang dibaca tuh. Paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Yes, the last sentence on 8 paragraph. Okay, low fibrous disrupting microbial may be responsible for soaring inia. That's inflammatory. Yang ini apa bukan? No, sir. Bawahnya lagi, sir. Bawahnya lagi. Ya, Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later. No. Okay. Contact same with exposure. Okay. Wait. But few. Pertanyaannya begini. Oke, tadi mana nih? Wait a second. Dia bilang, it is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible. Adalah sebuah ide yang bagus untuk meyakinkan bahwa anak-anak ya bersentuhan langsung dengan bakteria, oke, sedikit bakteria as possible, oke. Oke, di sini dia bilang di paragraf keberapa ini dia bilang, okay, the most recent acceptance aspect now blah blah blah. For there are studies indicating that excessive use of household detergent blah 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 product actually destroy the microbiome normally keep blah 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 etc. Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria. Coba statement ini artinya apa? Ya, a diverse range of bacteria maksudnya kontak langsung dengan hewan tuh untuk memperbanyak jenis bakteria. Which may help protect them against allergies later. Iya. Yang akan membantu melindungi mereka melawan alergi nantinya. Tapi di Iya. soalnya few. Iya, Ini keliru. few. Oke. Berarti jawabannya apa dong? No. No. Oke. Ini di soalnya dia bilang few loh, ini nih. Oke. Iya. It is a good idea to come into contact as few bacteria as possible. As few bacteria as possible. Sedangkan di sini dia bilang to Diverse a range. diverse range. Diverse range itu artinya beragam yang banyak gitu. Kan few kan cuman beberapa. Iya. Lihat ini, jangan terkecoh dengan a few dengan a diverse range. A diverse range itu artinya beragam dia, banyak ya, beraneka ragam gitu artinya.
Hati-hati ya, jangan terkecoh. Kalau tidak nanti salah semua. 23 next. Young's book contains more case studies than are necessary. Think is no. Yes. Really? Iya, yang buat case study ya, than are necessary. Memuat case study lebih dari yang penting maksudnya. Berarti statement ini artinya bukunya yang sini banyak case studies-nya than are necessary. Betul tidak? Iya. Iya atau tidak pertanyaan saya. Bukunya yang sini memuat case study lebih banyak dari yang penting-penting gitu. Benar apa salah? I think no, because on the first sentence it mentioned the readers of Young's book must be prepared for a decidedly unglamorous work. Oke. Tapi di sini dia jelaskan tidak tentang case studies. Saya tidak temukan pernyataan ini ada di sini. Betul tidak? Kok kalian jawabnya true sama yes sama no dari mana? Itu di setelahnya ada kata among the less appealing case study is one, jadi Yang mana? eh, among the less appealing Kalimat kedua terus dibantu sama another Less is. case study. Tapi ini berbicara tentang fungus ini. Iya sih. Bukan tentang bukunya dia. Oke. The Oke, oke. readers of Young's book. Ini dia bilang the readers of Young's book. Bukan bukunya yang. Kan pertanyaannya tadi Young's book contains more case studies than are necessary. Coba kalian bandingkan ini nih. Oke, oke. Ini dia bilang the readers of Young's book must be prepared. Harus disiapkan untuk unglamorous world. Ya dunia yang tidak glamor gitu. Di antara kurang menarik case study adalah salah satunya mengenai fungus ini apa? Jamur. Jamur. Ya, that is wiping out entire populations of frogs and can be halted by a rare microbial bacterium. Jamur yang menghabiskan itu kumpulan atau populasi katak. Tapi dia tidak jelaskan di situ bukunya Wongs ini lebih banyak tentang case study. Betul tidak? Kalau saya tidak temukan informasi ini di sini. Ini malah dia penjelasannya ke case study tentang jamur, populasi katak. Kok kalian jawab yes sama no dari mana? Again, gini loh. Kalau misalnya itu statement itu, kalian harus baca baik-baik. Young's book contains more case study. Lah, di sini tidak dijelaskan tentang case study apa saja. Atau di kalimat ini kan dia tidak mengatakan Young's book, has more case study than bla 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 bla. Walaupun diparafrase, tapi ini dia penjelasannya lain nih di sini. Dia tentang, walaupun dia bilang di sini among the less appealing case study is one about. Nah, ini kata saja sudah menunjukkan tidak banyak case study karena dia bilang among the less appealing case study. Artinya apa? Di antara less appealing, kurang menarik. Nah, kalau kurang menarik masuk akal tidak? Kan di situ dia bilang more case studies. Dan di sini dia tidak menjelaskan tentang more case studies di sini. Tapi dia menjelaskan tentang
Di antara begitu banyak case study yang kurang menarik, satunya ini mengenai jamur ya yang dari swiping out yang menghabiskan seluruh populasi katak gitu. Nyambung tidak dengan ini? Nggak nyambung kan? Iya. Coba masuk akal tidak? Kenapa kalian pilih? Menurut saya ini tidak nyambung dengan nomor 23 di sini. Betul ya? Dan saya tidak menemukan informasi tentang ini. So, jawabannya adalah not given. Oke, hati-hati tentuin not given ya. 24, coba. It's yes. A case study about bacteria that prevents squid from being attacked may have limited appeal. Jawabannya? Iya. Yes. Baru dibaca habis tadi. May have Yes. limited sama dengan less. Less. Kurang menarik ya. 25. Yes. Not given. Not given. Again, 25. Oke, Devi dulu ya. Nah, yes, kenapa yes? Soalnya di atas tuh dijelasin. Tapi Di mana? Coba kamu baca dulu. Kenapa jawabnya yes? Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful. mosquito are being loaded with a bacterium to block the disease. Lah, kok itu nggak nyambung sama ini loh. Ini dia bilang efforts to wait, di mana tadi? Oke, usaha untuk mengontrol demam apa nih? Dengue ini apa ya? Saya kurang tahu. Have been surprisingly successful. Ada tidak penjelasan tentang usaha untuk mengontrol demam? Secara mengejutkan berhasil. Coba kalian Tidak. cari di teks. Tidak ada sih. Mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease tuh maybe the efforts. No. Oh, Kan itu tentang itu. There Kecuali is- di sini, kalau kalian jawabnya yes, berarti kecuali di sini dia bilang mosquitoes try to control bla bla bla. Ini kan dia cuma bilang efforts to control. Usaha untuk mengontrol. Tapi dia tidak menyebutkan subjeknya. Jadi kalau di teksnya dia bilang mosquitoes bla 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 disease. Salah, dia tidak ada jawaban di situ. Tapi di Hati-hati. kalimat sebelumnya ada dijelasin juga. Coba bilang apa? Already in attempt to stop mosquito spreading dengue fever, a disease that infects 400 million people a year, mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease. Oke, pertanyaan saya, ada surprisingly successful tidak? enggak. Ada. Again, hati-hati loh. Lihat, ini sama seperti tadi yang 23 nih. Kalian terkecoh sekali nih. Dia tidak menjelaskan di sini kecuali nih. Di nomor 25 ini dia taruh di sini misalnya mosquitoes effort to control bla bla bla. Nah, itu masih masuk akal. Tapi ini dia hanya bilang efforts to control dengue fever have been surprisingly successful. Nah, kalian yang kalian baca itu memang betul. Dia menyebutkan di situ tentang disease fever, tapi tidak menjelaskan tentang moskitosnya, tidak ada penjelasan tentang berhasil atau tidaknya usaha untuk mengontrol demam itu. Betul tidak? Kalian terkecoh. Not given ini tidak ada sama sekali penjelasan ini di teksnya. Jadi menentukan ini ya. 26. Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards. No, Kenapa No. no? karena kalau di soal itu dibilangnya have already been put inside, sudah ditaruh lah di dalam
wall-nya, tapi di kalimatnya the last sentence on the last paragraph, the writer write in the future and just imagine. Jadi belum dilaksanakan, tapi dia hanya membayangkan, ya, membayangkan. Belum Mm-mm. terjadi. Belum Ya, terjadi. terjadi. Betul. Kalau have already been put, berarti sudah kan? Have already been, sudah dimasukkan di dalam ya dinding-dinding itu, dinding di rumah sakit nih. Tapi kan dia masih membayangkan, kan tidak nyambung. Ini dia masih membayangkan, kok di statementnya dia bilang sudah dimasukkan di dalam. Gitu. Oke. Kayak misalnya Devi lagi membayangkan sesuatu mau masuk, ini dia masih mengimpikan tentang masa depannya nih. Tiba-tiba di statementnya dia bilang ini sudah dimasukkan di dalam dinding, gitu. Ini jelas ya, tapi kalian itu terkecoh sekali tadi sama nomor 23 sama 25 kalau nggak salah. Hati-hati ya. Ingat, ingat. Balik lagi, kalian harus baca pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira ada subjeknya tidak seperti 25 nih. Walaupun di situ dia jelasin tentang mosquitos, kalau tidak ada subjek mosquitos di sini salah dia. Gitu. Oke, clear ya, jelas ya. Passage 3. Oke, given the time is almost up, kalian praktik mengerjakan ini sendiri ya. Oke, ini nanti kalian latihan sendiri, soalnya sudah ada how to make wise decision. Ini menurut saya tidak terlalu sulit kata-katanya ya. Kalau saya lebih suka teks yang ini ketimbang yang tadi-tadi itu. Oke, nah untuk saya jelasin dulu ya sebelum kelasnya berakhir. Untuk yang passage 3 ini sama ya, untuk nomor 27 sampai 40 tipe soal ini multiple choice seperti ini. Dia sama seperti yang tadi dua itu. Terus missing words ini, oke. Matching ya, kita diminta untuk mencocokkan ini dengan ini. Jadi pada intinya untuk reading ini berbagai tips sudah kita bicarakan ya. Tapi pada intinya kalian harus tahu untuk reading tips yang pertama apa tadi saya bilang? Baca apa? The questions. Read the question first. Itu poin-poin paling penting dari reading. Yang kedua, oke, karena ini receptive skill and you need to practice by yourself. Oke, saya cuman kasih tahu tips-tipsnya. Yang kedua, jangan berusaha untuk memahami setiap kosakata sulit yang ada di reading ini. No. Buang-buang waktu. Oke? Karena apa? Alasannya teks-teks ini teks akademik. Ya, teks-teks hasil tulisan para profesor, ya orang-orang yang kualifikasi akademiknya tinggi biasanya. Jadi kita akan banyak sekali menemukan uncommon words, sophisticated vocabulary di dalamnya. Tapi yang terpenting buat kita adalah kita tidak diminta untuk memahami seluruh arti dari konten passage ini, tetapi kita diminta untuk mencari informasi yang tepat secara spesifik in a given time. Oke, itu yang kedua. Jadi penting untuk kalian menempatkan informasi secara lebih detail dan spesifik. Informasi yang penting untuk kalian pakai nanti untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, don't get confused about differentiating between true, false, not given. It's something that you did, right? A lot of you did mistakes about this part due to the construction. Maybe you're not clear enough about what should be true, false, or not given. Nah, jadi what you need to bear in mind is that yang perlu kalian tanamkan di otak kalian adalah lihat subjek dari pertanyaan ini apa. Yang ini nih. Oke, misalnya most geoliths
Oke, oh berarti most jelips. Nah, terkadang ya untuk reading ini satu kata saja dia bisa merubah makna kalimat. Oke. Let me repeat it one more time. Satu kata dia bisa merubah makna kalimat. Contoh, misalnya nomor 1, most. Di sini dia bilang most. Kalau di reading passage-nya kalian temukan a few, beda dia artinya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada subjek di situ yang misalnya, walaupun kalian baca misalnya dia bicara tentang fever dan lain sebagainya, tapi di pertanyaan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang kalian baca, jawabannya of course adalah not given. Jangan terkecoh. Oke? Karena yang false dan no itu selalu statementnya itu kontradiktif dengan apa yang kalian baca di reading passage. Oke, itu. Yang berikutnya tips ya, karena ini kelas terakhir nih ya, supaya tips ini kalian bawa nanti. Berikutnya, kalau kalian rasa misalnya seperti ini, kalian tuh berusaha keras untuk menemukan jawabannya, move on. Jangan buang-buang waktu. Oke, karena 40 soal, 60 menit nih, ini waktunya mepet banget. Kalau kalian terlalu menghabiskan waktu untuk mencoba menjawab satu pertanyaan dan kalian susah menemukan jawabannya, you need to move on. Tapi ingat, bukan move on selamanya seperti kalian move on dari mantan yang udah nikah itu ya. Tapi harus balik lagi gitu. Ya, harus balik lagi ke pertanyaan yang kalian tinggalkan. Oke. Dan kalau misalnya sebelum waktunya habis, kalian rasa kalian masih punya kendala di nomor berapa, balik lagi untuk lihat kira-kira jawaban saya sudah tepat apa belum. Oke. The last thing, kalian punya pemahaman tentang part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris ini penting. Contoh, misalnya ini ya, yang one word only atau two words only atau matching heading seperti yang di bawah yang ini tadi. Ini penting kalian tahu karena apa? Kalau kalian tidak tahu kelas kata, kalian akan bingung kira-kira saya butuh kelas kata apa di sini? Part of speech apa yang harus saya taruh di sini? Entahkah noun, entahkah adjectives, entahkah verbs, entahkah adverb dan lain sebagainya. Ya, jadi misalnya ini contoh ya nomor 10 ya. He appears in bla bla bla. Ini noun nih. Atau 9, near an ancient road known as the bla bla bla. Oh, ini nama jalan gitu. Atau 11, 12 dan lain sebagainya. Oke? Jadi harus bisa tahu kelas kata. Fungsi kelas kata benda itu untuk apa? Fungsi kata kerja itu untuk apa? Kapan saya harus taruh kata kerja di konteks kalimat seperti ini? Dan itu juga penting kalian bawa nanti di dalam writing. Juga di speaking, listening juga semuanya. Pada intinya kalian punya pemahaman tentang kosakata ini juga penting, juga tata bahasa. Ya. Jadi jangan sampai yang muncul di teks yang lain kalian terkecoh sama parafrasenya lalu kalian salah jawab seperti tadi nutrition sama cleanliness. Oke, kalian terkecoh nih kira-kira mana yang harus saya pakai. Gitu. Jadi setelah ini kelasnya sudah berakhir. Kalian setelah ini belajar mandiri. Ingat beberapa tips yang saya kasih di speaking juga. Ya, be confident. Karena IELTS speaking itu tentang konfidensi juga. Kalau kalian rasa grogi saat berbicara, otak kalian akan blank. Be confident. Walaupun salah tetap percaya diri. Tahu seni berbicara ya. Ingat seninya berbicara. Nanti harus tetap ingat bahwa si Sir Sergi selalu beritahu tentang seni berbicara. Pace of speaking. Jangan berbicara seperti orang lagi balapan kuda liar. Gitu. Ya. Atau jangan berbicara seperti orang lagi ngantuk, kurang makan, kurang vitamin, kurang energi. Gitu. Ya, tunjukkan antusiasme kalian. Selebihnya, bagi yang mau mengambil tes IELTS,
kalian harus rasa kemampuan kalian dulu. Udah sejauh mana. Kalau belum, saya nggak saranin untuk ngambil tes dulu. Karena tes sekarang mahal ya. Kalau nggak salah udah 3 juta berapa ya? 450. Iya, lumayan mahal kan? Jadi belajar dulu, yakin dulu, persiapan dulu. Untuk speaking nanti coba kalian pakai resources yang kalian bisa pakai ChatGPT atau Elsa AI, tapi itu berbayar ya. Berbayar. Kalau kalian punya duit, silakan bayar untuk latihan. Kalau kalian rasa tidak perlu itu, kalian cari partner untuk praktis. Ya. Cari partner yang ada di grup ini boleh kalian chat di grup, cari partner untuk ya yuk kita praktis speaking dong sebelum tes gitu. Lalu saling mengisi, saling memberikan feedback. Oke, thank you ya. Setidaknya itu yang bisa saya kasih selama 1 bulan ini. I'm sorry, mungkin ada kurangnya ya, ada lebihnya ya. I'm not a perfect man, okay? I'm not a perfect teacher, so of course I have a drawbacks as well. Jadi kurang dan lebihnya nanti kalian tambahkan sendiri ya. Jadi untuk receptive skill seperti reading sama listening, ini kalian harus lebih banyak belajar sendiri. Untuk speaking sama writing, kalian juga harus praktis. Mumpung sekarang kalian ini dimudahkan dengan berbagai resources AI yang sudah ubiquitous, ya, sudah berlimpah ruah. Kalau kami dulu itu tidak ada hal-hal begitu, jadi otodidak. Tapi kerja keras kita akhirnya membuahkan hasil. So, kalau kalian sudah hidup di zaman yang serba instan dan serba membantu seperti sekarang ini dan kalian masih gagal, menurut saya itu keterlaluan. Berarti kesiapan kalian, preparasi kalian, fokus kalian, jam belajar kalian masih kurang. Oke? That's all. And above all, whatever your religion is, work hard, pray hard. Oke, itu yang biasa saya lakukan karena apa? Kalau kita merasa bahwa saya sudah belajar sekeras mungkin nih. Kayak dulu saya punya impian mau ke Amerika nih, sudah belajar sekeras mungkin. Tapi selebihnya saya berdoa untuk minta hikmat dan kecerdasan dari Tuhan. Gitu. Ya. Oke, that's all. Thank you everybody. And yeah, I'm rooting for your success. I wish you the best of luck in your future endeavor. Specifically for those who are going to study abroad, I wish you the best of luck. Kalau misalnya Anda rasa mau apply LPDP, misalnya mau saya proofreading esainya boleh dikirim. Gratis kok, tak perlu bayar ya. Saya cuman bantu saja. Kebetulan saya orang bahasa ya. Nanti kalian bisa bilang, Mr. Sergi, tolong bantu dong. Ya, esai LPDP saya. Kebetulan saya orang LPDP, alumni LPDP ya. Atau mungkin bertanya hal-hal yang kaitannya dengan scholarship, boleh. You may reach out to me anytime. Thank you everybody. See you. Thank you, Thank sir. you, Mr. Thank you, Mr. Thank you, Sergi. sir. See you. Yes, sir. Yes, See you, sir. sir. See you. Thank you, Mr.